Ano yan, Gar? Kinilaw na. Puta. Kinilaw pala to ah. Ano to ah? Dilis ata to ah. Tuna. Tunang maliliit. Naman. Tunang maliliit. Saan mo ito nahuli? Saan mo nahuli mo yan, Gar? Sa creek. Ha? Saan? Sa creek. Maraming sa creek niya eh. Sa creek. Apat tayo dyan. Bumaba na pala yung tuna. Mga maliliit na tuna sa ano? Sa creek. Ay pala, bumaha pala nung nakarano. Bulabog sila. Mikos-mikos natin. Ano yan, Gar? Mayroong ano yan. Patatas. Pipino. Sili. Labuyo. Oh. Okay, tikman natin. Super. Hindi nakita yung ano natin doon. Sili. Sili ah. Kami na, manghang naman. Oy! Patay. Wala na. Nasaan na? Oy! Shoot ah. Galing ah. Ano mo no? Ano to? Mikos-mikos mo muna. Push. Kinilaw. Guys. Super. Tama yung hanghang pang. Pang maalat yung isda na kuha ko ah. Ano, kulang? Malat. Yung ano, isda na kuha ko kanina. Ano? Ano lasa? Kulang pa. Kulang sa? Parang malat isda. Nabilaw. Malat isda? Malat? O kulang asin? Sin lang ulit. At na to? Patay yan. Hawakan mo, mabuhos yan, hindi makain yan. Nabilaw. Ay, tumalong pa. Buhay pa. Tamalagyan. Naglag pa, no? Jackpot. So, yan. Wow. Ayaya. Dalam sila doon. Ayaya. Dalam sila. Sina? Yun. Ilan?